Halo, nama saya Yogi Stefanus. Selamat datang di video yang berjudul Dunia dengan Kecerdasan Buatan, yang ditugaskan oleh Bapak Sigit Anggoro dari Prodi Teknik Komputer dan Politeknik Pajajaran. Selamat menyaksikan video. Robot technology is moving into a whole new world. It is the stuff of science fiction. But should we fear the robot of the future? Or welcome innovation designed to make life easier for us all? Kita ketahui komputer pada awalnya diciptakan untuk menghitung, proses menghitung. Memang komputer ini diciptakan untuk menghitung secara cepat, efisien, dan secara algoritma. Tapi pada zaman sekarang, komputer dituntut untuk menyerupai pikiran manusia. I would define artificial intelligence as trying to build machines to do the general kind of things that people do. Artificial intelligence is doing intelligent tasks, some of which require a robot and others are just a program. We have machines that are recognizably intelligent. They can recognize objects around them, navigate the world. The end goal, in a sense, of artificial intelligence research is to have machines that are as capable and flexible as Dalam humans. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas dapat didefinisikan sebagai sempurna perkembangan akal budinya. Jadi yang dimaksud dengan artificial intelligence atau dengan kecerdasan buatan adalah sebuah mesin yang diciptakan oleh manusia yang mampu mengembangkan dengan sempurna akal dan budinya. Jadi sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi bagaimana artificial intelligence sudah ada di dunia ini. Your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. Logika fuzi atau yang disebut juga dengan logika probabilitas adalah suatu konsep nilai kebenaran yang berkisar antara 1 sampai dengan 0. Dapat dikatakan fuzi logik mampu berpikir antara 1 sampai dengan 0. Yang berarti fuzi logik memiliki banyak kemungkinan yang dapat dilakukan. Jadi tidak berpatok pada 1 atau 0. Actually, the woman that I've been seeing, Samantha, she's an OS. You're dating an OS? What is that like? Algoritma genetika adalah sebuah cabang dari algoritma evolusi yang merupakan adalah sebuah metode adaptif yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mencari nilai suatu masalah tersebut yang dianggap benar. Kata lain, algoritma genetik ini dapat memecahkan suatu masalah-masalah dalam kehidupan nyata. The most important question is, are we alone? And I have a feeling that quantum computers, as they mature, are going to help us answer that question. This is, of course, a more long-term research endeavor, and there are still tremendous obstacles and big questions. Some of those will be addressed in D-Wave, some will be addressed at NASA, and some at Google. Dengan kata lain, artificial intelligence mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan nyata, atau juga yang disebut dengan algoritma genetika, dengan cara memilih nilai antara 1 sampai dengan 0, atau juga yang disebut dengan logika fuzi. Maka dari itu artificial intelligence sampai saat ini mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan nyata dengan menggunakan konsep fuzi, logik, dan juga algoritma genetika. The next era is likely to be as different from our era as these past eras have been different. And I think it's well worth thinking about how would artificial intelligence change things. Sampai sekarang ini sudah banyak sekali film-film yang menyertakan artificial intelligence dalam sebuah objek filmnya sendiri. Contohnya yang besar adalah film Automata, di mana di film tersebut robot-robot yang sudah diciptakan dapat menggunakan artificial intelligence. Namun dalam peraturan dalam robot tersebut dibagi menjadi 2 protokol. Protokol yang pertama adalah jangan menyakiti manusia, dan yang kedua protokol yang dibuat agar robot tidak melebihi kemampuan manusia. Sir, we're putting a human life in danger. The unit is in perfect condition. What is this? I've never seen this before. This is an altered unit without an owner.
Unit without the second protocol. Find someone else to hold accountable for this mess. I'm tracking down some alterations performed on 2 units. A machine altering itself is a very complex concept. Self-repairing implies some idea of a conscience. Please, sir. Please, sir. Film Automata ini mengingatkan kita bagaimana benar-benar robot jika memiliki artificial intelligence yang sesungguhnya. Robot harus memiliki protokol-protokol yang mampu menjaga kedamaian dunia. Jangan sampai kecerdasan buatan tersebut mampu melebihi manusia dan robot mampu mengendalikan manusia. Near future, robots may run our world. They could manage our cities, our money, even the details of our private lives. They don't have minds of their own, but could they? If they did, what would happen to us? We've seen it at the cinema. Man wiped out by creatures of his creation. For example, in the movie 2001, we had this beautiful spaceship with the state-of-the-art computer technology, and HAL was to carry out all commands given by humans. However, you know how humans are. We're messy. We give sloppy commands, and commands were given to the computer that logically could not be carried out. And so the robot said, well, if the humans give me orders which cannot be carried out, the only logical way to carry out these ridiculous commands is to eliminate the humans. And that's precisely what the robot did. That's the problem with robots. No common sense. Man's innate ability to think, decide, and act has not always served the human race well. But wouldn't a world run by robots be worse? Much worse. If there's an earthquake, all of a sudden we have a shutting down of the water supplies. And the robot will say, well, we must take care of all the fires that are breaking out. It'll divert all the water to taking care of the fires. And at that point, there's going to be a massive dislocation in the water supply inside a city. And the robot will simply not know which catastrophe is more important than another catastrophe. Kesimpulan dari video ini adalah kecerdasan buatan dibuat agar membuat hidup manusia berdampingan dengan sebuah kecerdasan buatan dapat dikatakan baik dan membawa dampak positif. Akhir kata, saya Yogi Stefanus, terima kasih dan sampai jumpa.